हाय ये महंगाई शहरियों की जान पर बनाई। मुल्क भर में महंगाई का तूफान, आटा चीनी बहरान बन गया इम्तहान। अशियाए खुरनोश पहुंच से दूर, आवाम जाए तो जाए कहां। नाप तोल में कमी करने वालों की शामत आ गई। चूनिया में पेट्रोल पंप माफिया के खिलाफ एक्शन, मुतादिद पेट्रोल पंप सील, भारी जुर्माने आए। महकमा शाहरात की अदम तवज्जो, दीना से डुमेली मोड़ तक जीटी रोड टूट फूट का शिकार, हादसात मामूल, शहरियों की गाड़ियां तबाह होने लगी। मुजफ्फराबाद में लैंडस्लाइडिंग, लोहार गली की खूनी स्लाइड एक बार फिर बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, मुसाफिर रुल गए। चित्राल में सूबाई हुकूमत की जानिब से मादनियात के ज़खायर ब्लॉक, मादनियात के कारोबार से वाबस्ता अफराद मुआशी बदहाली का शिकार, सनतकार सरापा एहतजाज। रेनाला खुर्द की नहर में केमिकल की आमेजिश, कसीर तादाद में मछलियां हलाक हो गई, मकामी अफराद का इजहार तशवीश, आबी हयात के बचाव के लिए फौरी इक़दामात उठाने का मुतालबा। चोरी डकैती की बढ़ती वारदातों से शहरी परेशान, वजीराबाद और गुजरात में डाकू बेलगाम, लाखों की नकदी ले उड़े। तहकीकात का आगाज, गुजरात पुलिस ने मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को धर लिया। कोट सब्जल में बाअसर मुलाजमान ने काश्तकारों को तशद्दुद का निशाना बना डाला, 2 अफराद शदीद जख्मी, मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, ताहाल गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। जेहलम के नवाही गांव में घर की बोसीदा छत गिर गई, खातून मलबे तले दबकर जाँ बहक। हुजरों के गांव बहादुर आबाद में गैस लीकेज से धमाका, घर की छत गिरने से एक खातून जख्मी हो गई। मुल्क भर में कोरोना की 5वीं लहर के वार कम होने लगे, 24 घंटों के दौरान मजीद 6 अफराद दम तोड़ गए। वायरस के 758 केसेस भी रिपोर्ट हुए। सस्ता फल लेकिन फायदे बेशुमार, बेर का फल पककर तैयार, कुदरती मिठास से भरपूर, छोटा सा फल हर एक को पसंद है। जेहलम के गवर्नमेंट कॉलेज रंगारंग स्पोर्ट्स गाला सज चुका, बैडमिंटन, क्रिकेट और रस्साकुशी समेत दीगर खेलों के दिलचस्प मुकाबले। चकवाल में पहली नेशनल किड्स कराटे चैंपियनशिप का इनेकाद, तमाम सूबों से खिलाड़ियों की शिरकत। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद, खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, शुमाली बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूँ हुमा दुरानी। दुआ है रब्बुल इज़्ज़त मुमलिकत अज़ीज़ पाकिस्तान को तरक्की और इस्तेहकाम अता फरमाए, आमीन। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएंगे, महकमा शाहरात की अदम तवज्जो, दीना से डुमेली मोड़ तक जीटी रोड टूट फूट का शिकार है। ट्रैफिक हादसात मामूल, शहरियों की गाड़ियाँ तबाह होने लगी हैं। सैयद जुल्करनैन शाह रिपोर्ट करेंगे। तक जीटी रोड टूट फूट और मुसलसल अदम तवज्जोही का शिकार है। बदहाली और खस्ता हाली की वजह से रोड पर सफर करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जीटी रोड पर जगह जगह गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं जो ट्रैफिक हादसात का सबब बन रहे हैं, जिससे कीमती इंसानी जानों का ज़िया और लाखों रुपए मालियत की गाड़ियां तबाह हो रही हैं। 120 रुपया फी गाड़ी लेते हैं, किधर जाता है ये
रोड क्यों नहीं सही करते हैं, इसीलिए तो एक्सीडेंट रोज़ होते हैं, बंदे मरते हैं, इसीलिए गाड़ियाँ लगती हैं। मदीना शहरिया दूध में जीटी रोड के दोनों तरफ के नाले पर पड़ी स्लीबें भी टूट फूट का शिकार हैं और स्लीब से निकले हुए सरिये भी शहरियों के लिए किसी खतरे से कम नहीं। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज़, दीना। मुजफ्फराबाद में लोहार गली की खूनी स्लाइड को एक बार फिर से बंद कर दिया गया। एबटाबाद रोड पर वाक़या लोहार गली की स्लाइड लैंडस्लाइडिंग के सबब बंद कर दी गई। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुसाफिरों का कहना था कि इस स्लाइड में 2 मशीनें हर वक्त मौजूद होनी चाहिए। एक मशीन से स्लाइडिंग खोलने में घंटों लग जाते हैं। चित्राल में पत्थर और मादनियात के कारोबार से वाबस्ता सनतकार सरापा एहतजाज बन गए हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे गुलहमाद फारूकी। चित्राल में माइंस एंड मिनरल यानी मादनियात के कारोबार से वाबस्ता कारोबारी लोग सरापा एहतजाज है। इन लोगों का कहना है कि सूबाई हुकूमत मादनियात के इन ज़हायर को एक बार फिर ब्लॉक कर रहे हैं, जिनसे मुकामी लोग फाकाकशी पर मजबूर होंगे। मुकामी लोगों का कहना है कि उन्होंने बगैर किसी हुकूमती इमदाद के अपने खर्चे पर मुख्तलिफ पहाड़ों का सर्वे करवाया और उनमें मौजूद मुख्तलिफ मादनियात की निशानदही की, मगर जब उन्होंने उनकी लीज के लिए दरखास्तें दी तो महकमा मादनियात ने उनकी दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। मतलब ये हक उनसे न छीने के बाद 2-3 बंदों के लिए इनका पूरे लोगों का 500-400 लोगों का वो हक छीने। मादनियात के कारोबारी हजरात का कहना है कि हुकूमत उनकी दरियाफ्त करदा मादनियात की लीज अपने मनपसंद लोगों को देना चाहती है, जो सरासर जुल्म है। जो सिक्रेसी हमारी थी वो लीक हो चुकी है मादनियात के हवाले से। अब हुकूमत उन्हीं जगहों को दोबारा ब्लॉक करके किसी और बड़ी पार्टी को लीजों पर देना चाहती है। इस सनत से वाबस्ता दुकानदार और मजदूर तबका भी हुकूमत के इस फैसले पर निहायत मायूस है। ये लोग वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुतालबा करते हैं कि चित्राल में मौजूद मादनियात की लीज मुकामी लोगों को जारी किया जाए ताकि उनके बच्चे फाकाकशी के शिकार न हो, क्योंकि इन ज़हायर पर उनका अखलाकी और कानूनी हक बनता है। गुलाम फारूकी, सच न्यूज़, चित्राल। उस शरीफ में सड़कें कचरा कुंडी में तब्दील हो गई। गंदगी के ढेर के बायस मच्छरों की अफजाइश में इजाफा होने लगा। हाजी मोहम्मद ताहिर तहीम रिपोर्ट करेंगे। औलिया कराम के शहरोज शरीफ कूड़ा क्रिकेट में तब्दील हो गया, जिसके बाद शहरियों समेत और दूर दराज से आए ज़ायरीन को सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। शहर भर की मेन गलियों और मोहल्लों में कचरा जमा होने से बदबू और ताफुन समेत मच्छरों की अफजाइश में भी इजाफा होने लगा। म्यूनसिपल इंतजाम में है कि टस से मस नहीं होती, जगह जगह गंदगी और कचरे से राहगीर समेत राहगीर दोहरी अजियत में मुब्तला होने लगे। महल्ले और शहरों में कचरों के अंबार लग गए, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है इस कचरे को शहर से बाहर फेंका जाए। गलियों में कूड़ा क्रिकेट पड़ा होने से मर्द और बच्चे बुजुर्ग खवातीन को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना रहने लगा। सिटारछा में मूसलाधार बारिश ने इंतजामिया के पोल को खोल दिया। सड़कें पानी पानी हो गई। शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिंध के शहर सिटारछा में एक दिन की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिश का पानी सड़कों, बाजारों और गलियों में जमा होने से तालाब का मंजर पेश करने लगा और अहले इलाका और मकीनों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। शहरियों ने म्यूनसिपल इंतजामिया से मुतालबा किया कि इस चीज़ का नोटिस लिया जाए। सस्ता फल लेकिन फायदे बेशुमार। आरिफवाला के दही इलाकों में बेर का फल पककर तैयार हो गया। दीगर फलों की तरह बेर भी कुदरत का वो अनमोल तोहफा है जो जायकेदार होने के साथ साथ इंसानी जिस्म को ताकत मुहैया करता है। मौसम बहार का आगाज होते ही आरिफवाला के देहात में मुनफरद जायके का हामिल फल बेर पककर तैयार हो चुका है। बेर अपने मुनफरद जायके और मिठास की वजह से बच्चों और बड़ों की यकसा पसंद है। बेर यहाँ की खास सौगात है, बहुत पसंद करते हैं हम लोग। मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ अक्सर आता हूँ, बहुत पसंद किया जाता है। नन्ना फल बेर खुश जायका और लजीज होने के साथ साथ इंसानी सेहत के लिए भी बेहद मुफीद है। कैमरामैन अफजल गुज्जर के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफवाला। डेरा गाजी खां में ज़रई नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में 100 से ज्यादा मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। डेरा गाजी खान महकमा ज़राअत पंजाब के ज़ेर एहतमाम गाजी यूनिवर्सिटी में मुनक्किद 2 रोज़ा ज़रई नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी ने इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ज़राअत पंजाब हुसैन जहानिया गर्देजी ने कहा कि ये नुमाइश जनूबी पंजाब में ज़रई तरवीज व तरक्की के लिए अहम संग मील साबित होगी। को इस तरह का मेला जो है वो डेरा गाजी खान में पहले कभी नजर नहीं आया। फैमिली, स्टूडेंट्स, मेल फीमेल, फैकल्टी मेंबर्स, प्रोफेसर्स और आपके ब्यूरोक्रेट सारे एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं। इस नुमाइश में इंपोर्टर व एक्सपोर्टर को बिजनेस डील में मदद मिलेगी। तवक्को है कि ज़रई तरक्की के बगैर माशी अदाफ का हसूल मुमकिन नहीं है। डिज़ाइन मैंने बनाया, इस डिज़ाइन के अंदर मैंने फलों और सब्जियों का इस्तेमाल किया है
اور میں پہلی دفعہ ادھر ڈی جی فین آئی ہوں یہ ڈیزائن بنانے کے لیے، اور یہاں پہ بھی اتنی بڑی ایگزیبیشن پہلے نہیں ہوئی۔ جنوبی پنجاب کی ترقی کے لیے 29 مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے، جس پر مجموعی طور پر 10 ارب 66 کروڑ روپے کی خطیر رقم خرچ کی جا رہی ہے۔ عوام نے اس زرعی نمائش کو بہت سراہا۔ کیمرہ مین ناصر سومرو کے ساتھ محمد علی میرانی، سچ ٹی وی، ڈرازی خان۔ پاکستان پیپلز پارٹی ضلع کرم کے صدر جلال بنگش نے پشاور بم دھماکے کی متاثرین کے لیے رقم کا اعلان نہ کرنے کو افسوسناک قرار دے دیا ہے۔ کرم پریس کلب پاراچینار میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے PPP ضلع کرم کے صدر جلال بنگش اور دیگر رہنماؤں نے کہا کہ پشاور بم دھماکے میں ہونے والے اتنے بڑے نقصان کے باوجود حکومت کی جانب سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور ریاست مدینہ کے دعوے دار وزیر اعظم نے پشاور دورہ کرنا تو دور کی بات شہداء کے لاحقین کے لیے ابھی تک کسی قسم امدادی پیکج کا اعلان تک گوارا نہیں کیا۔ موجودہ حکومت، وزیر اعلیٰ صاحب اور باقی جو ان کے اہلکار ہیں، وزراء ہیں، وزیر داخلہ، ان کی غفلت اور نام نہاد دعوے کرنے والے یہ ریاست مدینہ والے جو دعوے دار ہیں، ان کی غفلت کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ ابھی تک انہوں نے ان دہشت گردوں کے خلاف کوئی خاطرخواہ کارروائی عمل میں نہیں لائی ہے۔ PPP ضلع کرم کے رہنماؤں نے حکومت سے فوری طور پر شہداء کے لاحقین کے لیے شہداء پیکج جبکہ زخمیوں کی بہترین علاج معالجہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ جاوید بنگش، سچ نیوز، پاراچینار، ضلع کرم۔ چکوال میں جاری پہلی نیشنل کڈز کراٹے چیمپئن شپ اختتام پذیر ہو گئی۔ مقابلوں میں پاکستان کے تمام صوبوں سے 200 سے زائد کھلاڑیوں نے شرکت کی ہے۔ چکوال میں جاری 2 روزہ پہلی نیشنل کڈز کراٹے چیمپئن شپ اختتام پذیر ہوگی۔ ان مقابلوں میں پاکستان کے تمام صوبوں سے بچوں اور بچیوں نے شرکت کی۔ نیشنل کڈز مقابلوں میں 5 سال سے لے کر 14 سال تک کے کھلاڑیوں نے شرکت کی، جن میں -20 سے لے کر -50 کیٹیگری کے درمیان مقابلے کروائے گئے۔ میں کہتی ہوں کہ آج کل کے دور میں یہ کچھ سیکھنا لڑکیوں کے لیے اسپیشلی بہت زیادہ ضروری ہے۔ مہمان خصوصی نائب صدر فیڈریشن آف چیمبرز پاکستان قاضی محمد اکبر خرم عباسی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس ٹورنامنٹ کا انعقاد کھیلوں کو فروغ دینا ہے۔ کھیلوں کے شعبے کو نظر انداز کیا جاتا رہا۔ ننھے منھے بچوں کی کراٹے کے کھیل میں دلچسپی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ملک کی نئی نسل مثبت کھیلوں کی طرف گامزن ہے۔ آخر میں مختلف کیٹیگریز کے مقابلوں میں جیتنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ ان مقابلوں میں کیوکشن کان اور انٹرنیشنل کراٹے الائنس کیوکشن ریو کے کھلاڑیوں نے بھی حصہ لیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رجت ثاقب عباس، بیورو چیف، سچ نیوز، چکوال۔ جہلم کے گورنمنٹ گریجویٹ کالج میں اسپورٹس گالا اختتام پذیر ہو گیا۔ بیڈمنٹن، کرکٹ اور رسا کشی سمیت دیگر کھیلوں کے دلچسپ مقابلے بھی ہوئے جس میں طلباء و طالبات نے بھرپور حصہ لیا۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج ٹالی حوالہ میں 3 روزہ سپورٹس گالا اختتام پذیر ہو گیا۔ سپورٹس گالا میں بیڈمنٹن، کرکٹ، رسا کشی، چاٹی بوری باندھ اور سر پر مٹکا رکھ کر ریس کے علاوہ دیگر کھیلوں کے دلچسپ مقابلے بھی ہوئے جس میں طلباء و طالبات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ طلباء و طالبات اس ایونٹ سے جہاں لطف اندوز ہوئی، وہیں اساتذہ نے بھی رسا کشی کے مقابلوں میں حصہ لے کر سب کے دل مول لیے۔ طلباء و طالبات نے ثابت کیا کہ مواقع میسر ہوں تو کسی سے وہ کم نہیں۔ اسٹوڈنٹس کو موقع ملتا ہے اپنی صلاحیتیں دکھانے کا اور یہ بہت ضروری ہے۔ مہمان خصوصی ممبر صوبائی اسمبلی چوئی ظفر اقبال نے کھیلوں کے فروغ کو ضروری قرار دیا۔ آخر میں مہمان خصوصی نے برتری حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو انعامات تقسیم کیے۔ کیمرہ مین حسنین علی کے ساتھ بابر حسین، بیورو چیف، سچ نیوز، جہلم۔ علاقائی خبرنامے میں وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کوٹ سبزل میں بااثر ملزمان نے کاشتکار کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج، تاحال گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی ہے۔ حماد اللہ رپورٹ کریں گے۔ کوٹ سبزل کے علاقے کوٹ سنجر خان میں بااثر ملزمان نے زمیندار کی گنے کی فصل پر قبضہ کرنے کی کوشش مذمت کرنے پر ڈنڈوں سوٹوں سے لیز ملزمان نے زمیندار پر مبینہ طور پر حملہ کر دیا۔ متاثرہ شخص کا کہنا تھا کہ ہماری ٹوٹل زمین 14 ایکڑ ہے جس میں 6 ایکڑ پر گنا کاشت کیا ہوا ہے، ساری زمین کا خسرہ بھی ہمارے نام ہے، مگر یہ قبضہ مافیا ہمیں فصل اٹھانے نہیں دے رہے۔ ملزمان نے ہمیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا، ہمارے 2 افراد زخمی ہوئے، سر پر چوٹیں آئیں، جسم پر تشدد کے نشان بھی موجود ہیں، ایک شخص کا بازو ٹوٹ گیا ہے جبکہ ہماری ٹریکٹر ٹرالی کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے۔ تھانہ کوٹ سبزل کی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے مگر ملزمان بااثر ہیں، گرفتاری نہیں ہوئی۔ قبضہ مافیا لوگ ہیں جو ہمیں فصل نہیں نکالنے دے رہے۔ FIR ہونے کے بعد بااثر یہ جو مافیا ہے یہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری اعلیٰ حکام وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار، IG پنجاب، RPO بھاولپور، DPO رحیم یار خان سے اپیل ہے کہ بااثر ملزمان کی گرفتاری کی جائے تاکہ ہم اپنی فصل اٹھا سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حماد اللہ، سچ ٹی وی، کوٹ سبزل۔ رنالہ خورد کی نہر میں کیمیکل کی آمیزش سے کثیر تعداد میں مچھلیاں مر گئی۔ رنالہ خورد کی نہر لوئر باری دوآب کو سیراب کرنے کے لیے نکلنے والی مختلف نہروں میں زہریلا پانی ملا دیا گیا، بڑی تعداد میں مچھلیاں ہلاک ہو گئی۔ مقامی افراد نے مچھلیوں کی اموات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ اداروں سے مچھلیوں اور دیگر آبی حیات کے بچاؤ کے لیے فوری اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کر دیا۔
एहसास प्रोग्राम के अहलकार एहसास से ही महरूम। पन्नो आकिल में एहसास प्रोग्राम के सेंटर पर डिवाइस एजेंटों की जानिब से सरेआम कटौती जारी है। फिदा मीरानी रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत की जानिब से गरीब औरतों के लिए दिए जाने वाले वजीफे की किस्त जैसे ही शुरू हुई है तो पन्नो आकिल के हाई स्कूल मरकज पर दूर दराज से आने वाली गरीब औरतों के इमदादी पैसों में से कटौती में डिवाइस एजेंट मसरूफ हो गए। हाणे पैसा मिलन या न मिलन वा तव्हांजी मर्ज़ी आहे। बाक़ी मां हाणे पैसे हाणे मोटी आई आहियां, मूंखे मोटाए छॾियो त हली वञ जाॾे वई उतो वठो वञी। एहसास प्रोग्राम का पन्नो आकिल में मुकर्रर अमला भी खामोश तमाशाई बन गया है। कैमरा टीम के साथ फिदा मीरानी, साइट टीवी, पन्नो आकिल। महंगाई की लहर ने गरीब और मजदूर तबके की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में होश रुबा इजाफे ने दिहाड़ीदार तबके से 2 वक्त की रोटी का हक भी छीन लिया है। राशिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। मुल्क में हालिया बढ़ती महंगाई की लहर ने गरीब और मेहनत कश तबके की जिंदगी की मुश्किलात को मजीद बढ़ा दिया। जरूरियात जिंदगी की अशिया की कीमतों में इजाफे ने गरीब से 2 वक्त की रोटी का हक भी छीन लिया है। गरीब मजदूर अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने में नाकाम दिखाई देते हैं। सब्जियों की कीमतों में इजाफे से शहरी हुकूमत से शदीद नाला दिखाई देते हैं। शहरी कहते हैं कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देती है। हुकूमत को चाहिए कि अवामी मुश्किलात को कम करने के लिए आम आवाम के बारे में कुछ न कुछ बेहतर लाहे अमल तैयार करे। दुकानदारों ने मसनूई तौर पे जो है महंगाई की हुई है, जबकि सबको पता है कि महंगाई जो है ऊपर से दर्जे से हुई है। डॉलर महंगा हो गया है, सामान सारा महंगा हो गया। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम हुकूमती वादों और दावों से बेनियाज रिस्क हलाल के हसूल में मसरूफ है। हालिया महंगाई और हुकूमती पॉलिसियों ने जहां गरीब का जिंदगी गुजारना मुश्किल किया है, वहीं इनसे 2 वक्त की रोटी का हक भी छीन लिया है। कैमरा टीम कैमरा राशिद हुसैन, सच न्यूज़, खानेवाल। पेट्रोल महंगा होकर सस्ता हो गया, लेकिन अशाए खुरनोश सस्ती नहीं होगी। महंगाई ने झंग के अवाम का बुरा हाल कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे फारूक हाशमी। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोल सस्ता करके अवाम से खिताब में खुशखबरी तो सुनाई कि महंगाई में कमी देखने को मिलेगी, लेकिन अवाम महंगाई की लहर में ऐसी पिस रही है कि 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल हो गया। चिकन का रेट बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। जंग में चिकन 425 रुपए से हो रहा है। घी, चीनी, आटा, सब्जियां, फल, हर चीज दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। पेट्रोल तो सस्ता कर दिया है, लेकिन सब चीजें महंगी हो गई हैं। गोश्त जो है 420 रुपए किलो है। जो दुकानदार अशिया को खुद साख्ता महंगाई करके बेच रहे हैं, इनके सामने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी बेबस नजर आ रहे हैं। अवाम सरापा एहतजाज है कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो अशिया भी महंगी हो जाती हैं, लेकिन वज़ीर आज़म की तरफ से पेट्रोल सस्ता करने पर भी अशिया सस्ती नहीं हो रही बल्कि और महंगी हो रही हैं। फारूक हाशमी, सच न्यूज़, जंग। महंगाई ने आरिफ वाला में पंजे गाड़ लिए। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। रिपोर्ट करेंगे नजीर अहमद खरल। सरकार ने गरीब आवाम का जीना दो बार कर दिया। मजदूर तबके के साथ साथ सफेद पोश तबका भी परेशान। घी, चावल, आटा, दाल की कीमत आसमान से बातें कर रही है। महंगाई खत्म होने की उम्मीद भी खत्म दिखाई देती है। महंगाई की पीसी आवाम का सच न्यूज़ से बात करते हुए कहना है, आवाम महंगाई से बहुत ज्यादा तंग है। आटा, चीनी की लोगों का घर का राशन नहीं पूरा है, जिस वजह से ना लोगों बहुत ज्यादा अवाम परेशान है। मजीद अवाम का कहना है कि हुकूमत वक्त अभी भी होश के ना कर ले और महंगाई कम करे। खास तौर पर आटा, चीनी, घी, दालें की कीमतें कम करे। इससे हम गरीब अवाम के हालात कुछ तो बेहतर हो सकेंगे। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफ वाला। भवाना में संग मेला के मौके पर थप्पड़ कबड्डी का इनेकाद किया गया। खिलाड़ियों की एक दूसरे पर थप्पड़ों और घूंसों की बारिश। भवाना मोहम्मद शरीफ में संग मेला के मौके पर तमाचादार कबड्डी मैच का इनकाद किया गया। कबड्डी मैच नामवर खिलाड़ी कादिर खान और उस्मान गल्लू के मैदान हुआ। मैच देखने के लिए शौकीन की कसीर तादाद उमड़ आई। दोनों टीमों की तरफ से थप्पड़ों और घूंसों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। खिलाड़ी एक दूसरे पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़े, जिसे देखकर शौकीन लुत्फ अंदोज होते रहे। मैच में सियासी समाजी शख्सियात राजा इमरान हैदर, मलक गुलाम मुस्तफा, फखर दीवान भुट्टा, मोहम्मद असलम, मियां सनाउल्लाह बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। तमाचादार कबड्डी के इसाबे शिकन मुकाबले में टीम उस्मान गल्लू ने कामयाबी हासिल की। जीतने वाली टीम के शौकीन की तरफ से खूब जश्न मनाया गया। मैच के आखिर में मेहमानों ने जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा। कैमरा टीम के साथ नासिर अली कारब, साच न्यूज़, भवाना। मुल्तान के निजी स्कूल में किसी भी हादसे की सूरत में इब्तदाई तिबी इमदाद देने के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे अहमद खान।
ملتان کے نجی اسکول میں ریسکیو کی جانب سے کسی بھی حادثے سے بچنے کے لیے ابتدائی طبی امداد دینے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں بچوں اور اساتذہ کو ابتدائی طبی امداد دینے کے حوالے سے بتایا گیا اور بروقت طبی امداد دینے کے حوالے سے پریکٹس بھی کر کے دکھائی گئی۔ اس موقع پر ریسکیو آفیسر کا کہنا تھا کہ آج کی تقریب کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ اور اساتذہ کو بیسک ٹریننگ دی جائے تاکہ اگر کہیں بھی کبھی بھی کوئی ہارٹ کا مریض ہے یا کسی کو ہیوی بلیڈنگ جو جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے تو اس سے کیسے نپٹا جا سکے۔ اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ اور جو ٹیچرز ہیں ان کو بیسک ٹریننگ دی جائے تاکہ اگر کہیں پہ بھی کوئی ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ ہے یا کسی کو ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے جو جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے تو اس کے اندر یہ ویل ایکوپڈ بھی ہوں اور ویل ٹرینڈ ہوں۔ اس موقع پر طلبہ کا کہنا ہے کہ ہمیں جو ٹریننگ ملی ہے ہمیں اس سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ اگر گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو ہمیں کس طرح بروقت طبی امداد دینی ہے۔ ریسکیو کی جو ٹیم آئی ہے انہوں نے ایک بہترین ٹریننگ دی جس میں اساتذہ کو بھی سکھایا اور اسٹوڈنٹس کو بھی سکھایا کہ ایمرجنسی کو انیشیل سٹیج میں کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے۔ ہمیں جو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہمیں گھر میں کوئی ایمرجنسی پیش آ جائے تو ہمیں اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ تقریب میں طلبہ اور طالبات کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اختتام پر ریسکیو ٹیم کے اس احسن اقدام کو بھی سراہا گیا۔ کیمرہ مین محمد رمضان کے ساتھ احمد خان، سچ نیوز ملتان۔ لیا سے تعلق رکھنے والے ممبر صوبائی اسمبلی اور معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب رفاقت گیلانی نے موجودہ سیاسی حالات پر بات کی۔ بولے، جہانگیر ترین کے گروپ کا حصہ ہوں، ہمارے لیڈر جہانگیر ترین ہیں، پارٹی بنانے والوں اور حکومت بنانے کے لیے تگودو کرنے والوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا۔ جہانگیر ترین گروپ کوئی باہر کا گروپ نہیں ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا گروپ ہے، ہم اس گروپ میں ضرور شامل ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہم پارٹی کے فائدے کی بات کر رہے ہیں اور پارٹی کے مفاد کی بات کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کو اگنور کیا گیا اب تک اور جو پارٹی کا ایک اہم حصہ تھے، جنہوں نے پارٹی بنانے میں اور اس گورنمنٹ بنانے میں اہم کردار ادا کیا، ان لوگوں کو اگنور کیا گیا، ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا۔ ماناوالا میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا جس میں اہل علاقہ نے مسائل اور شکایات کے انبار لگا دیے ہیں۔ ماناوالا میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب کے احکامات پر ایس پی انویسٹیگیشن شیخ پورہ ناصر محمود باجوہ نے تھانہ ماناوالا میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا جس میں علاقہ بھر کے لوگوں نے شرکت کی، جس پر ماناوالا کے لوگوں نے اپنے مسائل اور شکایات کے انبار لگا دیے۔ ایس پی انویسٹیگیشن شیخ پورہ نے موقع پر ان لوگوں کے مسائل کو حل کیا۔ تھانہ ہی پولیس ڈپارٹمنٹ ہے تو تھانے کے جو ریسورسز ہیں جو ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں وہ ہم ان کو گائے بغیر دیتے رہتے ہیں۔ مزید موٹر سائیکلوں کا آپ نے کہا ہے، گاڑیوں کو کہا ہے، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے ان کو مزید اور۔ ایس پی انویسٹیگیشن شیخ پورہ ناصر محمود باجوہ نے مزید کہا کہ عوام کے ساتھ ہونے والے ظلم و زیادتی کسی بھی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ جرائم پیشہ افراد قانون کے سکنجے سے بچ نہیں سکتے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ میں نے ایس ایچ او تھانہ ماناوالا کی ذمہ داری لگا دی کہ اب جلد سے جلد منشیات فروشوں کو بھی گرفتار کر کے قانون کے سکنجے میں لائیں۔ ملک بھر میں کورونا کی 5ویں لہر کے وار کم ہو رہے ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران 6 اموات سامنے آئی، 758 کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 2.07% رہی۔ این سی او سی کے جاری کردہ تازہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کورونا سے جاں بحق افراد کی تعداد 30,287 ہو گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران 36,569 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 15,16,150 تک جا پہنچی ہے۔ ملک بھر میں 722 کورونا مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ملک بھر میں اب تک 2,67,49,522 افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں، جبکہ ملک بھر کے ویکسینیشن مراکز پر شہریوں کو کورونا خوراک لگانے اور بوسٹر ڈوز لگانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تحصیل شب قدر میں سرکاری نرخناموں کی دھجیاں اڑا دی گئی۔ اشیاء خورنوش کے منمانے نرخوں پر فروخت جاری ہے۔ تحصیل شب قدر بازار میں روزمرہ اشیاء خورنوش کی قیمتیں سرکاری نرخناموں سے دگنا وصول کی جا رہی ہے۔ گوشت، مچھلی، سبزی، پھل اور دیگر اشیاء ضروری منمانے نرخوں پر فروخت کئی مہینوں سے جاری ہے، جس کی وجہ سے غریب عوام کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مقامی انتظامیہ گران فروشوں کے سامنے بھی بس نظر آ رہی ہے۔ مقامی لوگوں نے مطالبہ کرتے ہوئے بتایا شب قدر انتظامیہ کی قیمتوں پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ دکاندار، سبزی فروش اور دیگر جو تاجر ہے وہ اپنے من پسند قیمتوں پر اشیاء خوردنوشت فروخت کر رہے ہیں۔ میں ناجائز منافع خور سرکاری نرخناموں کا نہ صرف مذاق اڑا رہے ہیں بلکہ غیر معیاری مضر صحت اشیاء فروخت کر کے انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں۔ حکومت اور متعلقہ اداروں کے اعلیٰ حکام چیک اینڈ بیلنس کا مؤثر نظام قائم کر کے شہریوں کو سہولیات فراہم کرے۔ سید نادر شاہ، سچ نیوز شب قدر۔ روڈی سلطان میں مہنگائی کی شرح بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ غریب عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل تر ہو گیا۔
मुल्क भर की तरह रोडू सुल्तान में भी महंगाई ने अपने पंजे गाड़ लिए, जिसकी वजह से शहरी परेशान दिखाई देते हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई तो मुनाफाखोरों ने अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, लेकिन पेट्रोल की कम कीमत होने के बावजूद भी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी ना आ सकी। जो घी एक माह पहले जनवरी के महीने में 360 रुपये में मिल रहा था, वही घी आज 450 रुपये में मिल रहा है और ब्रेलर गोश्त 420 रुपये किलो। फ्रूट, सब्जी, मसाला जात शहरियों की पहुँच से दूर। शहरियों का कहना है कि वज़ीर आज़म अपील करे ना कि महंगाई कम करे, गरीब बंदा नहीं कशा ला सकता, निके निके बाल बच्चे भूख तो मार रहे। शहरियों ने तब्दीली सरकार से मुतालबा किया है कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी की जाए ताकि हम सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन सिब्तान बासाकी के साथ सिद्ध गुलाम बादशाह, सच न्यूज़, रोडू सुल्तान। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया, कमालिया में मुर्गी के गोश्त की कीमत को पर लग गए। गरीब जाए तो जाए कहाँ। कमालिया में आए रोज बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी को ज़हनी अजियत में मुब्तला कर दिया है। चिकन की कीमतों में एक माह के दौरान 150 रुपये फी किलो का इजाफा देखने में आया। ओपन मार्केट में चिकन 400 से 410 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगा, जिसके बायस मुर्गी का गोश्त खरीदना भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने आम आदमी को कहीं का नहीं छोड़ा। महंगाई बढ़े या कम हो, हुकूमत वक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर आम से गायब हो चुकी हैं। आम आदमी इस इंतजार में है कि इससे कब रिलीफ मुयसर आएगा। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज़ टीवी, कमाल। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया पैमाना कम रखने वाले पेट्रोल पंप माफिया के खिलाफ इन एक्शन। मुतादिद पेट्रोल पंप सील और भारी जुर्माने भी आयद कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज अहमद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया ने पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयां की। मुतादिद पेट्रोल पंप्स को पैमाना कम रखने पर भारी जुर्माने आयद किए और मौके पर सील भी कर दिया। चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातों ने शहरियों को परेशान कर दिया। वजीराबाद और गुजरात में डाकू लाखों की नकदी ले उड़े। वजीराबाद में वाक़या एक घर में डकैती की वारदात हुई। 3 डाकू घर से 5 लाख मालियत के जेवरात लूटकर फरार हो गए। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।